নেটৱৰ্ক ইছ্যু আছে নিজে নিজে কাপোৰ পৰিলে লাইভান অহানাতে আমি বাৰো আহিলোঁ লাইভানাত क्या बोले घंटा हन उससे मी घंटा हन बोलू गपे वहाने आरखानी मी बहिया मी लपतो लाइभान जताओ वहाने बारो आहिलु हाबिरे बारो समस्या जनाबे नेटवर्क इश्यू किते जाने बारे बारे मी करू रे मोर सोआगरी काटेছিল नेटवर्क इश्यू ले एरोप्लेन मोडे खानी समय थाइस थैया पिछे आनिस उतारे अफ नैले बका ठीक करिया तो वहाने करेছিলো কিন্তু এবাকা বারণে কম করেছিল নিজে নিজে ডিসকানেক্ট করিলা क्या किए जाने हाना पे तो আজি ते मादनकार जहान लाइभान আছিল বাকা মানুহ আছিল বাকা মানুহ আয়া কথা গুজুরিয়া গেলাগা এবাকাও আহিলা বললা অপরাগতিতে নিয়ম পাহিলা আয়া কথা কিতা গুজুরিয়া পিছে বেলিয়া গেলাগা আজি নেটওয়ার্ক ইস্যু অনার সালেতে মানুষ কানেক্ট নাই তারা তা बुलिया बुलिया थार बुलिया मत तारा तो सादे लेते चेन में ना लगे नहीं वहाँ का मानो कनेक्ट नहीं तारा किंतु निजे निजे काटे कापू कर दिया बगा बारो मिया हसु ए बगा वो मानो आगुई मोरे कमेंट ना करे सी आने ते हन्ना पेलू क्या नो सहन और हन्ना ना हन्ना पेलू जेता वो ते बमी आसु बे आसु कथा गुजरोगी তুমি ভাবিলোগে এলা হান্দুয়ান দিলো এলা কতি দিত প্রায় একরকম এলাই দেনা ওপরের গা রিপিটেশন ওর পারে পারে ওখানেতে হাবি আহিলে হবাই লইস কথা কিতা চুলাং হইস কিন্তু নাও আহিতা না হাসি বকা পারো সেকেন্ড টাইম হাত করবি হ্যাঁ আহিতে আহিতে আমি কামাহান করিম বইয়া বইয়া হ্যালো আমার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা থাকে দেখে এলাম তারে সাত সাগরের পারে আমার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা থাকে সাত সাগরের 13 নদীর পাড়ে ময়ূর পঙ্খী ভিড়িয়ে দিয়ে সে দেখে এলাম তারে সাত সাগরের পাড়ে আমার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা থাকে Vasanta, madam, hi. Welcome to my live. You are from Sri Lanka watching my live? Right? Yeah, I remember that.
I met you in the afternoon, no? In my afternoon life. Thank you. Nice to meet you also. And you were supporting my channel. Actually, the main aim of my channel is to proliferate my mother language, that is Vishnu Priya Manipuri. I hope you will visit my channel and support me as well. My mother language, that is Vishnu Priya Manipuri, it has been declared as endangered one, so it's my tiny effort to keep my mother language alive. So I'm doing these days some lives. I come daily 2 times in the afternoon, first and the second time at night. So after my dinner, I sit for my life. So today also I did the same thing. So thank you all for joining me. Madam, what your language? My mother language. You are asking my mother language, no? Yeah, my mother language is Vishnu Priya Manipuri. Okay, Vishnu Priya Manipuri. So to keep my mother language alive, I teach this language on my YouTube channel, um, and I tell stories in this language so that uh, everybody can listen my language. Madam, is there anyone in the same question? Yes, there is. There is. My husband is there. He's watching. Yes, you told that. Yeah, at that time also you asked this same question. Ah, Turtle in my dreams. Ram Ram auntie prayed for my good number exam. Yes, yes.
I'll play. I think you are new to my live doodle in your dreams. What's your name? Pardeep Singh said hi. Hello. From where you are watching, Pardeep, watching this live.
হ্যালো। Ajakar laivan epitlam kururi nyampas samui oil habian hobaya thayo habire mor bananum se janilu ধন্যবাদ জানাউরি। থ্যাংক ইউ। নমস্কার।